밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 11 아들을 인도하여 야복 나루를 건널세. Sesudah ia menyeberang mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok ketika ia bergula dengan orang itu. 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 버니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. 같이 읽습니다. 그 사람이 야곱의 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들이 지금부터 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 먹지 아니하더라. 아멘. 이제 2024년도가 이제 한 2달 정도 남았습니다. Tak terasa bahwa tahun 2024 tinggal tersisa 2 bulan lagi. 우리가 삶을 뒤돌아보면 감사한 것도 있지만 좀 후회되는 것들도 좀 있어요. Saat kita menoleh ke belakang, memang hidup itu penuh dengan ucapan syukur, tetapi penuh juga dengan hal-hal yang kita sayangkan terjadi. 근데 이 후회되는 것들을 생각할 줄 아는 사람은 성장하게 됩니다. Tetapi ternyata orang-orang yang merasakan hal-hal yang sudah terjadi itu adalah orang-orang yang bertumbuh. 여러분, 여러분의 실수들을 통해서 오히려 더 큰 하나님의 축복을 받는 기회가 될 줄 믿습니다. Saya percaya dan berdoa bahwa melalui semua penyesalan kita akan masa lalu, di situ Tuhan akan membantu kita bertumbuh. 야곱은 나이 40이 돼서 도망자가 되었어요. Saat Yakub berumur 41 tahun, dia menjadi seorang pelarian. 그리고 20년의 세월을 보냅니다. Dan 20 tahun berlalu. 그리고 60이 넘어서 이제 다시 자기 땅 고향으로 돌아가는 거예요. Dan saat dia berumur 60 tahun, dia kembali ke tanah perjanjian. 참 많은 우여곡절이, 많은 어려움들이 있었겠죠. Pasti hidupnya itu penuh dengan banyak kesulitan. 여러분, 문제 오고 위기 올 때마다 우리는 꼭 기억해야 됩니다. Saat kita mengalami masa-masa sukar, kita harus mengingat satu hal. 나는 하나님의 사람이다. Saya adalah orangnya Tuhan. 그때 세상적인 방법이 아닌 하나님의 자녀답게 사는 거예요. Saat seperti itu adalah saat dimana kita tidak mengikuti cara dunia, namun mengikuti cara sebagai anak Tuhan. 여러분이 오늘 말씀을 통하여서 하나님이 내게 주시는 응답이 무엇인지를 발견하기를 축복합니다. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini kita akan melihat apakah jawaban yang harus kita miliki sebagai anak-anaknya Tuhan. 여러분에게 주보에 이렇게 예배의 이 말씀을 여러분이 꼭 전달을 합니다. Dan setiap ibadah, Anda sekalian menerima warta jemaat yang berisi perikop khotbah. 우리 사실 예배는 여러분 필기할 것도 없어요. Dan sebenarnya ibadah kita itu tidak begitu banyak yang harus ditulis ya. 그냥 다 해가지고 드리잖아요. Karena semuanya sudah tercatat. 나중에 성경도 다 찾아보면 돼요. Dan sebenarnya ayat Alkitab saja yang nantinya dicari pelan-pelan satu persatu. 사실 이런 텍스트를 주지 않고 제가 말씀을 준비하면 훨씬 쉽습니다. Sebenarnya sangat mudah untuk membawakan khotbah tanpa membuat warta jemaat. 어떤 때는 이 텍스트 안에 제가 갇힐 때도 있거든요. Ada saat-saat di mana saya juga terperangkap di dalam teks. 그럼에도 불구하고 여러분에게 이것을 드리는 것은 한 주간 말씀 붙잡고 승리하라고 이렇게 작성을 하는 겁니다.
Namun alasan yang kuat mengapa saya harus pokoknya menulis warta jemaat ini, teks ini, supaya jemaat Tuhan bisa memegang firman di minggu berjalan. 하나님의 말씀을 저는 여러분에게 전달하는 요리사죠. Saya hanyalah sebagai contohnya perumpamaan seorang koki yang memasak firman Tuhan. 저는 멋있게 만드는 이런 셰프 그런 사람은 아닌 것 같아요. Tapi mungkin saya bukanlah chef profesional yang bisa memasak dengan begitu baik. 네, 조금 시켜 여러분에게 밥집 정도 Mungkin hanya sekedar makanan rumahan. 여러분 하나님 말씀을 잘 받으시고 내 것으로 잘 소화하시기를 축복합니다. Saya berdoa semoga firman Tuhan ini benar-benar dapat diterima dan dapat dicerna dengan baik. 20년의 세월이 지나고 이제 하나님께서 이 야곱에게 말씀하십니다. Setelah 20 tahun berlalu, akhirnya Tuhan berfirman kepada Yakub. 창세기 31장 3절에 여호와께서 이르시되 내 조상의 땅 족속에게로 돌아가라. Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaum. 내가 너와 함께 있으리라 하신지라. Dan aku akan menyertai engkau. 먼저 20년 전에 베델에서 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 20 tahun yang lalu, apakah firman Tuhan di Betel? 창세기 28장에 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. Pada saat itu Tuhan berkata, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어오리라. Aku akan menyertaimu dan kemanapun engkau pergi dan berada, aku akan melindungi engkau. 아멘. Amin. 그 약속의 말씀을 붙잡고 나아간 거예요. Dan dengan firman itulah mereka berdiri berjalan dengan 이 iman. 야곱은 욕심도 많고 의심도 많은 사람이에요. Yakub itu memang penuh dengan banyaknya keinginan dan penuh dengan banyaknya kemauan. 지난주에도 말씀을 드렸지만 늘 속이는 삶을 살았어요. Dan hidupnya itu selalu menipu orang. 그래서 형을 속였어요. Dia menipu kakaknya, 아버지도 속였어요. menipu ayahnya. 그 결과 도망자가 된 것입니다. Sehingga dia pun akhirnya menjadi seorang pelarian. 근데 만난 사람이 라반 삼촌입니다. Dan dia bertemu dengan seorang pamannya yang bernama Laban. 이 라반 삼촌이 야곱보다 더한 사람이에요. Ternyata Laban itu lebih parah daripada Yakub. 그래서 이 야곱의 이 월급을 10번이나 바꿨어요. Sehingga upah Yakub itu dipotong-potong sama dia 10 kali. 근데 그 세월 동안 하나님께서는 또 야곱을 축복하시죠. Namun ternyata di waktu-waktu seperti itu pun Tuhan terus memberkati Yakub. 이제 큰 부자가 되어서 이제 도망가는 겁니다. Sekarang dia sudah menjadi orang yang sangat kaya raya dan sudah bersiap diri untuk lari. 당당하게 이게 떠나가면 될 텐데 근데 야곱은요 도망을 가요. Namun seharusnya dia bisa berterang-terangan saja bilang mau pergi, tapi malahan dia mau melarikan diri lagi. 아버지 집에서 나올 때도 도망가고 삼촌 집에서 나올 때도 도망가요. Dia selalu melarikan diri, baik dari rumah pamannya atau mungkin dari mana, dia selalu melarikan diri. 라반이 삼촌이지만 또 자신의 장인 어른도 됩니다. Ternyata walaupun memang Laban adalah pamannya, Laban ini juga adalah mertuanya. 창세기 31장 22절에 보니까 3일 만에 야곱이 도망한 것이 라반에게 들린지라. Kejadian 31 ayat 22, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. 그래서 라반이 사람들을 모아가지고 쫓아갑니다. Akhirnya dibawanyalah sanak saudaranya dan mau mengejar Yakub. 자그마치 7일 동안을 쫓아가요. Selama 7 hari perjalanan jauhnya Laban mengejar Yakub. 그리고 이제 따라잡은 겁니다. Akhirnya sudah terkejarlah si 그 Yakub. 밤에 하나님께서 이 라반에게 나타났어요. Namun Tuhan berfirman kepada Laban pada malam hari itu, 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라. jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. 이제 만약에 잡히면 어떻게 되겠습니까? Karena apa yang terjadi jikalau Yakub tertangkap oleh Laban? 가지고 있는 거 다 빼앗기고 또 어려워지는 거예요. Pasti semua yang dimilikinya itu diambil lagi dan Yakub akan menjadi susah. 창세기 31장 29절에 이 라반이 고백합니다. Namun ternyata di ayat 29 Laban berkata, 너를 해할 능력이 나의 손 안에 있다.
Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, Yakub. 하지만 너를 해하지 않겠다. Namun aku tidak akan menjahati kamu. 그 이유는 너희 아버지 하나님이 어젯밤에 나타나셨다. Alasannya, karena Allah ayahmu datang kepadaku tadi malam, 곧 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님. yaitu Allah Abraham, Allah Ishak. 여러분, 그 하나님이 말씀하신 거예요. Allah itulah yang berfirman. 여러분, 그 야곱의 하나님이 우리의 하나님이 되시는 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa Allah Yakub adalah Allah kita semua. 여러분, 이건 성경이야. 이렇게 아니. 이해하면 안 돼요. Kita tidak boleh hanya memikirkan ini sebagai ayat firman Tuhan saja. 그 하나님이 나의 하나님입니다. 라고 고백하고 아멘할 때 응답받는 거예요. Namun kita juga harus menjadi orang-orang yang mengakui bahwa Allah itu adalah Allah saya. 여러분, 응답은 누가 받습니까? Siapakah yang menerima jawaban? 믿는 자가 응답받는 거예요. Orang yang percaya. 여러분 하나님의 말씀을 믿고 응답받기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga kita semua mempercayai firman Tuhan dan diberkati Tuhan. 그리고 하나님께서 창세기 32장에 그리고 라반이 이 야곱과 더불어서 맹세를 합니다. Akhirnya Laban pun berjanji di hadapan Yakub. 돌 무더기를 쌓아요. Mereka membangun suatu timbunan batu lagi. 너와 나 사이에 이것이 증거가 될 것이다. Kiranya ini menjadi suatu tanda di antara kamu dan aku. 그래서 원래 그 이름이 갈르엘이라고 합니다. Awalnya tempat itu dinamainya Galet. 또 다른 이름은 미스바예요. Namun akhirnya dinamakan juga Mizpah. 여러분 미스바 많이 들어봤죠? Kita sering mendengar kata Mizpah, 어디서 bukan? 들었습니까? Dengar di mana kata Mizpah? Samuel. 전 이스라엘 백성이 미스바에 모여서 회개하는 거죠. Ketika seluruh bangsa Israel berkumpul di Mizpah untuk bertobat. 그래서 여기에 그 의미는 여호와께서 나와 너 사이에 살피시옵소서. Artinya adalah Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. 하나님이 우리 사이에 함께 하십니다. Allah selalu berada di antara kita, menyertai kita. 이제 라반이 떠나가고 그리고 창세기 32장에 하나님이 주의 사자를 파송하세요. Akhirnya Laban pun kembali ke tempatnya dan Tuhan mengutus malaikat-malaikat sorga datang kepada Yakub. 천사가 아니라 하나님의 군대예요. Ternyata bukan sekedar malaikat saja, namun bala tentara Allah. 그래서 그 이름을 마하나임. Yang disebut Mahanaim. 마하나임의 뜻은 하나님의 군대입니다. Arti dari Mahanaim adalah bala tentara Allah. 앞서 응답의 주의 천사를 파송하시고 이 야곱을 지키시는 거예요. Tuhan telah menuntun Yakub, bahkan membawa bala tentara Allah menuntun Yakub. 하나님은 끊임없이 야곱에게 내가 너와 함께하겠다 두려워하지 마라. Tuhan tidak henti-hentinya berkata, jangan takut, aku menyertaimu. 라반의 입을 통해서도 다른 사람의 입을 통해서도 너는 하나님이 함께하는 사람이다. Bahkan dengan dari perkataan Laban atau melalui dari perkataan orang lain, mereka berkata bahwa aku melihat Tuhan Allah yang menyertaimu. 하나님의 군대를 보내서 이 야곱을 지키시는 것을 하나님은 보여주십니다. Dan Tuhan pun menunjukkan bahwa Allah itu melindungi Yakub di mata Laban. 왜냐하면 눈앞에 앞으로 다가올 현실과 문제에 속지 말라는 거예요. Agar supaya tidak tertipu dengan semua masalah yang akan dia hadapi di masa depan. 여러분 창세기 32장 6절 한번 보세요. Mari kita melihat Kejadian 32 ayat 6. 같이 읽겠습니다. Kita baca bersama-sama. 사자들이 Kemudian 야곱에게 pulanglah para 돌아와 utusan itu 이르되 kepada 우리가 Yakub dan 주인의 berkata, 형 kami telah 에서에게 sampai kepada 이른즉 kakakmu, 그가 kepada Esau, dan 400명을 dia pun sedang di 거느리고 jalan menemui 주인을 engkau, 만나려고 diiringi 오더라. oleh 400 orang. 400명 군대를 이끌고 형이 돌아오는 거예요. Esau sedang berjalan menemui Yakub dengan 400 orang. 야곱은 열심히 살았습니다. Yakub itu berusaha keras untuk hidup. 자신의 목적을 위해서 속이기도 했어요. Dia juga bahkan mau menipu orang untuk mendapatkan apa yang dia mau. 근데 오늘 자신의 힘으로는 도저히 이길 수 없는, 감당할 수 없는 위기 앞에 서는 겁니다. Dan hari ini dia bertemu dengan suatu masa krisis di mana dia bahkan tidak bisa menyelesaikan itu dengan sendiri. 겨우 쫓아오는 라반, 그 사람 이제 해결했는데 아예 이제 400명 군대를 끌고 온 거잖아요.
Laban yang mengejarnya sudah pergi pulang, namun sekarang ada lagi yang mengejarnya dengan 400 tentara. 근데 하나님께서는 야곱에게 왜 이러십니까? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada Yakub? 혹시 여러분 기도하실 때 하나님 나한테 왜 이러십니까? 이런 기도하시는 분 없습니까? Apakah ada di antara kita yang kalau berdoa kepada Tuhan berkata, Tuhan kenapa sih seperti ini kepada saya? 과거에 저도 사실 좀 믿음이 약할 때 그런 기도했어요. Waktu dulu saya ketika iman saya masih lemah, saya sering berkata begitu kepada Tuhan. 과거에 제가 삶이 많이 무너졌을 때가 있어요. Ada saat-saat di mana hidup saya benar-benar runtuh. 하나님, 내 인생이 왜 이렇습니까? Tuhan, kenapa hidup saya begini? 왜 이렇게 초라합니까? Kenapa hidup saya begitu penuh dengan 너무 가난해서 kesesatan? 밥 한 끼 사 먹을 돈도 없어요. Tidak punya uang untuk makan satu makanan. 갑자기 좀 비참해지려고 그래. Dan hidup itu benar-benar mau jadi jatuh miskin. 차비가 없어서 걸어가고 막. Hingga tidak punya uang untuk naik mobil, 네. 근데 transportasi. 순간적으로 갑자기 좀 낙심이 되려고 그랬어요. Ada saat-saat di mana saya juga mau merasa seperti tertipu. 그때 우리 서론 부분에 적어놓은 그 고백을 제가 한 거예요. Akhirnya saya pun mengakui lagi pengakuan yang saya tulis di pendahuluan. 아니야, 나는 하나님의 사람이야. Aku adalah hamba Allah. 하나님이 나를 이끄시는 거예요. Tuhan pasti akan menuntun saya. 집에까지 걸어가는데 1시간 걸어가야 돼. Dan akhirnya saya jalan pulang 1 jam. 그 시간 가는 동안 찬양 부르고 기도하고 Sambil berjalan pulang itu saya memuji Tuhan, berdoa, 오히려 운동하면서 sambil berolahraga. 하나님을 더 높이는 시간. Saya memuliakan Tuhan di saat itu. 야곱은 열심히 살았는데 위기 앞에 탁 부딪힌 거예요. Begitulah juga dengan Yakub yang hidup dengan sekeras-kerasnya namun tetap menghadapi 우리에게도 krisis. 그런 문제가 올 때가 있어요. Pasti ada juga di antara kita yang menghadapi masa yang sama. 창세기 32장 7절을 보세요. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 7. 야곱이 심히 두려웠습니다. Yakub merasa sangat takut, 또 답답했습니다. merasa sesak hatinya. 그때 이 야곱이 또 본인의 체질이 나와요. Pada saat itu keluar lagi naturnya Yakub. 어떻게 합니까? Apa naturnya? 소와 낙타와 이것을 또 나눕니다. Dia membagi 2 pasukan dengan kambing, domba, sapi, lembunya. 밤새도록 고민하는 거예요. Dia berpikir keras semalaman. 여기 14절 15절을 한번 13절에서 15절까지를 한번 읽어볼까요? Mari kita baca ayat 13 dan sampai 15. 13절에서 15절입니다. 시작. Lalu bermalamlah 거기서 ia di 밤을 sana pada malam 지내고 itu. 그 소유 Kemudian 중에서 diambilnyalah 형 dari apa 에서를 yang ada 위하여 padanya 예물을 suatu 택하니 persembahan untuk 암 Esau 염소가 kakaknya, 200요, yaitu 숫 200 kambing 염소가 betina dan 20 20요, kambing 암 jantan, 양이 200 200요, domba betina 숫 dan 양이 20 domba 20요, jantan, 전나는 30 낙타 unta yang sedang 30과 menyusui 그 beserta 새끼와 anak-anaknya, 암소가 40 40이요, lembu betina dan 황소가 10 lembu 10이요, jantan, 암나귀가 20 keledai 20이요, betina 그 dan 새끼 10 나귀가 keledai jantan. 10이라. 왜 이렇게 이렇게 낱낱이 몇 마리 뭐 이런 거 기록해 놓습니까? Kenapa ayat-ayat ini menulis begitu detail sampai berapa ekor kambing domba yang dibagi 2? 여기에 보면 나름 가치 있는 순서대로 적어 놓은 거예요. Sebenarnya ini semua ini diurutkan sesuai dengan urutan yang paling berharga. 어떻게 하면 형의 마음을 이렇게 위로해 줄까? Jadi ini untuk seperti mau menghibur hati kakaknya yang sudah sakit. 그래서 염소, 낙타, 황소, 나귀 순서대로 보내는 거예요. Jadi dia mengatur sedemikian rupa sesuai urutan yang baik agar supaya dikirim ke kakaknya. 선물을 한 개 주는 게 아니에요. Jadi bukan cuma 1 ekor saja yang dikirim ke kakaknya. 이 짐승들을 그 거리를 두고 먼저 작은 거 하나 주고 Jadi dimulai dari urutan yang paling kecil 더 dulu. 큰 거 주고 Habis itu hadiah yang sedikit lebih 이게 besar. 끝인 줄 알았는데 또 선물이 또 와요. Dan kembali lagi lebih banyak lagi hadiah yang diberikan. 그래서 계속 사람을 감동하게 만드는 거죠. Jadi supaya terhibur ke hati kakaknya Esau. 그래서 이 예물을 다 받았는데도 이 에서가 그래도 마음이 안 풀리면 어떻게 합니까? Namun bagaimana jika misalkan Esau masih belum terhibur, bagaimana? Apakah yang harus dilakukan? 그러고 나면 이제 또 이 자신의 자녀들과 그 짐승의 떼를 또 나눠요. Dan ternyata dia juga membagi 2 anak-anaknya. 그래서 피할 수 있는 길을 만드는 것입니다. Dia membagi 2 semuanya agar supaya ada jalan keluar. 이 야곱이 두려워서 하나님께 간절히 기도합니다.
Akhirnya takutlah Yakub. 하나님 내게 은혜를 베풀어 주옵소서. Ketakutanlah dia dan dia 하나님 berkata, 내게 약속하지 않으셨습니까? Tuhan, tolonglah aku. Bukankah Tuhan sudah berjanji 하나님 kepadaku? 역사하여 주옵소서. Berkaryalah ya Tuhan. 그러면 어떻게 해야 됩니까? Jadi kalau begini yang terjadi, apa yang harus dilakukan Yakub? 아멘 하고 믿음으로 그치야죠. Dia harus berkata amin dan berjalan dengan iman. 기도해놓고 자기 마음에 이게 안 될 것 같은 거예요. Namun tak peduli dia sudah berdoa, tetap dia merasa ini nggak mungkin. 그러니까 또 방법을 쓰는 겁니다. Akhirnya dia pun memakai kembali semua siasatnya. 오늘 본문 말씀에 다 보내고 나서 이제 24절에 혼자 남았습니다. Akhirnya setelah dia mengirim semua yang harus dia kirim, tinggallah Yakub seorang diri 여기가 야복 나루터예요. di sungai Yabok. 그 많던 재산, 그리고 부인 4명, 그리고 자식 12명 다 떠나보내요. Pada saat itu dia telah mengirim 4 orang istrinya, 12 anak-anaknya, semuanya. 지금 현실에서 남아있는 건 뭡니까? Dan apa yang tersisa saat itu? 내 몸뚱아리 하나밖에 없어요. Dia cuma punya dirinya sendiri saat itu. 아무것도 없어요. Tidak punya yang lain, semua sudah dia kirim. 그날 밤에 한 사람과 날이 새도록 씨름을 합니다. Dan akhirnya dia bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar. 얼마나 간절했는지 이기지를 못해요. Dia tidak dapat mengalahkan orang itu. 그리고 그 사람이 야곱의 이 관절을 쳐버립니다. Dan si orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub. 이게 주의 사자이죠. Itulah bala tentara Allah. 이 관절, 골반뼈 그거를 부셔버리니까 더 이상 야곱은 정상적으로 걸을 수가 없어요. Dan oleh karena sendi pangkal paha Yakub itu sudah dipukul, dia tidak bisa berjalan dengan tegak lagi. 그런 이 사람이 가려고 하는 거예요. Akhirnya pergilah si bala tentara Allah itu. 그 사람을 붙잡고 간청합니다. Namun akhirnya dia memegang orang itu supaya dia tidak pergi. 당신이 내게 축복하지 않으면 갈 수 없습니다. Aku tidak akan memberi kamu pergi jikalau kamu tidak memberkati 얼마나 aku. 간절하게 붙잡았는지 몰라요. Dia memegang orang itu dengan sangat. 그때 말합니다. Dan orang itu bertanya, 28절 말씀을 berkata, 같이 ayat 28. 읽겠습니다. 창세기 Kita baca. 32장 28절 시작. Lalu 그가 kata orang 이르되 itu, 내 이름을 namamu tidak akan 다시는 disebut lagi 야곱이라 Yakub, 부를 것이 tetapi 아니로 Israel. 이스라엘이라 Sebab engkau telah 부를 bergumul 것이니 melawan 이는 Allah 내가 dan manusia 하나님과 dan 및 engkau menang. 사람들과 겨루어 이겼습니다. 야곱의 이름의 뜻이 무엇입니까? Apa arti nama Yakub? 추격자, Orang yang mengejar, 뒤를 따르는 사람. orang yang mengikuti dari 야곱의 삶이 belakang. 어땠습니까? Bagaimanakah hidup Yakub? 늘 속이고 속는 인생이에요. Menipu, menipu, dan menipu. 근데 그 이름을 이제 너 이제 야곱이라 하지 마. Namun sekarang namamu jangan menjadi Yakub lagi. 이스라엘이라고 해요. Jadilah Israel. 하나님과 더불어 이긴 자. Sebab engkau telah bergumul melawan 그럼 Allah. 하나님이 능력이 없어서 야곱에게 진 겁니까? Apakah karena Tuhan itu lemah, makanya Tuhan kalah dari Yakub? 그것이 아니죠. Bukan. 이제부터는 네가 너의 인생의 주인 되지 말고 내가 너의 인생의 주인이 되는 거야. Namun maksudnya di sini adalah kamu bukan lagi Tuhan atas dirimu sendiri, namun akulah Tuhan Allahmu. 호세아 12장 3절에서 6절 말씀입니다. Dalam Hosea 12 ayat 3, 이 야곱이 모태에서 그 형의 발꿈치를 잡고 나왔어요. sebab di dalam kandungan Yakub telah menipu kakaknya, dia memegang tumit kakaknya. 하나님과 겨루고 천사와 겨루어서 이겼습니다. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. 그리고 이 호세아서 12장 4절에 뭐라고 기록되어 있냐면 울며 그에게 간구하며 하나님은 베델에서 그를 만나셨다. Ia bergumul dengan malaikat Allah, ia menangis, memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan Tuhan. 어떻게 했다고요? Apa yang dia lakukan? 울며 그에게 간구하였다고요. Ia menangis dan memohon belas kasihan. 얼마만큼 하나님께 간절하게 엎드린 것입니다. Seberapa berhasratnya, sungguhnya hatinya Yakub. 이제 해가 또 오릅니다. Akhirnya fajar menyingsing. 그리고 그곳의 이름을 브니엘. Dan dia menamakan tempat itu Peniel. 그것은 하나님의 얼굴이라는 뜻입니다. Artinya adalah wajah Allah.
그리고 전 이스라엘 백성들이게 이제 하나님의 규례를 주세요. Sehingga akhirnya seluruh bangsa Israel pun mengadakan suatu perjanjian. 야곱의 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 쳐버렸어요. Karena pada saat itu malaikat Allah memincangkan kaki Yakub, pangkal pahanya. 힘줄 인대죠. Itulah pangkal pahanya. 그래서 이스라엘 사람들이 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 먹지 않아요. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. 이스라엘의 그 이름의 의미를 잊지 말고 기억하라. Sehingga ini membuat bangsa Israel tidak akan melupakan Tuhan. 여러분, 우리는 하나님의 자녀로서 우리가 어떻게 살아야 되는지를 보여주십니다. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah. 이 응답이 없으면 자꾸 힘쓰고 애쓰고 나가야 돼요. Kalau tanpa ini, pasti kita akan selalu menggunakan pikiran kita, otak kita. 여러분, 하나님의 손이 여러분의 가정에 임하기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya tangan Tuhan selalu turun atas keluarga Anda sekalian. 하나님의 손이 여러분 산업 위에 함께하기를 Saya 축복합니다. berdoa kiranya tangan Tuhan akan turun atas usaha jemaat sekalian. 여러분, 하나님의 도움을 받는 인생이 되세요. Terimalah bantuan Allah dalam hidup Anda sekalian. 여러분, 고린도전서 6장에 말씀하고 있습니다. 1 Korintus 6 berbunyi demikian. 너희 몸은 너희가 하나님께로 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 증인 줄 알지 못하느냐. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah? 그 뒤에 뭐라고 말씀합니까? Dan yang selanjutnya, 너희는 너희 자신의 것이 아니다. karena kamu bukan milik kamu sendiri, 하나님이 너의 몸을 사신 것이다. sebab kamu telah dibeli dengan harga. 이제부터는 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 주님의 피값으로 사신 주님의 백성이라는 거예요. Kita semua adalah umat Allah yang sudah dibeli dengan darah Yesus. 베드로전서 2장 9절에 너희는 택한 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이다. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 아멘. 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. 우리 인생의 목표와 방향이 무엇입니까? Apakah tujuan hidup kita? Apakah arah hidup kita? 하나님의 영광을 위해서 사는 인생이에요. Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah. 여러분 성공해가지고 돈 많이 벌어가지고 하나님께 영광 돌리는 게 아니에요. Jadi memuliakan Allah itu bukan karena kita kaya, sudah punya banyak uang. 어떤 사람들은 얘기합니다. Ada orang yang berkata, 목사님 제가 너무 요즘에 바빠요. belakangan ini saya sangat sibuk Pak 할 일이 Pendeta. 많습니다. Punya banyak sekali 제가 좀 kerjaan. 이것 좀 해놓고 주를 위해서 헌신도 하고 또 헌금도 하고 하겠습니다. Saya akan melakukan ini dulu, baru habis itu saya melayani Tuhan dan berkorban. 그게 아닙니다. Bukan begitu. 여러분 삶이 하나님께 영광 돌리는 거예요. Namun hidup kita itu harus menjadi hidup yang memuliakan Allah. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama 하나님께 lain. 영광 돌리는 삶을 삽시다. Mari menghidupi hidup yang memuliakan Allah. 아멘. 여러분 지금 한 걸음 한 걸음 살아가는 그 모든 삶의 여정이 하나님께 영광 돌리는 걸음이라는 거예요. Biarlah segala jalan arah hidup kita itu benar-benar untuk memuliakan Allah. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이라. Dahulu kamu bukanlah umatnya, namun sekarang kamu telah menjadi umat-umat 전에는 kepunyaannya. 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니. Dahulu kamu tidak menerima belas kasihan, namun sekarang kamu telah beroleh belas kasihan. 하나님의 은혜 안에 있는 우리는 하나님의 긍휼을 받은 사람이라는 거예요. Orang-orang di dalam kasih karunia Allah adalah orang-orang yang beroleh belas kasihan. 여러분, 왜 우리가 예수 그리스도 한 분으로 충분하다고 말합니까? Mengapa kita selalu berkata cukup dengan Yesus Kristus? 그리스도 안에 모든 것이 있어요. Karena di dalam Kristus ada segalanya. 믿으십니까? Apa Anda percaya? 아멘. 올해 사실
2024년도에 제가 사랑하고 가깝게 있던 분들이 많이 떠났습니다. Sebenarnya di tahun ini banyak orang-orang yang dekat dengan saya itu pergi meninggalkan 그 saya. 말은 하나님의 품으로 갔다라는 거예요. Maksudnya adalah mereka kembali ke sorga. 그 중에서는 나이가 많은 분도 있습니다. Ada yang bahkan sudah lanjut usia. 어떤 분은 저와 친구도 있어요. Ada juga yang mungkin sahabat saya. 그래서 많은 장례를 이렇게 보면서 제가 느끼는 것이 있어요. Dari banyaknya ibadah-ibadah duka ini, ada yang saya rasakan. 내가 오늘이라는 이 삶을 어떻게 살 것인가? Bagaimanakah saya akan menghidupi hidup saya hari ini? 내게 주신 이 삶을 얼마만큼 가치 있게 쓸 것인가? Hidup yang akan saya hidupi hari ini, bagaimanakah itu akan menjadi sangat berharga? 여러분 주를 위해서 사는 인생 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga hidup Anda sekalian hidup untuk Tuhan. 여러분 우리가 역사책에 우리가 존경하는 여러 인물들이 기록되어 있어요. Di dalam sejarah kita mempunyai orang-orang yang sangat kita hormati. 왜 우리가 그 사람들의 이름을 기억하고 또 그것을 배웁니까? Mengapa kita menghormati mereka, mengingat nama mereka dalam sejarah? 어떤 사람은 그 사람이 살아있을 때 존경받지 못했던 사람도 있어요. Dari orang-orang yang teringat dalam sejarah itu, ada beberapa di antara mereka tidak dihormati waktu dia masih hidup. 근데 그들의 삶이 열매 맺게 되는 거예요. Namun ternyata hidup mereka akhirnya membawa buah-buah. 여러분 지금 여러분의 이 삶이 하나님께 영광 돌려지고 또 후대에게 존경받는 사람들 되기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya kita semua menjadi orang-orang yang mempunyai hidup yang berbuah, yang bisa menjadi kehormatan bagi generasi 우리 selanjutnya. 말씀을 한번 찾아봅시다. Mari kita baca ayat selanjutnya. 고린도후서 6장 7절에서 10절입니다. 2 Korintus 6 ayat 7 sampai 10. 고린도후서 6장 7절에서 10절. 2 Korintus 6 ayat 7 sampai 10. 다 찾으셨습니까? Sudah dapat? 같이 읽겠습니다. 진리의 Dalam pemberitaan 말씀과 kebenaran 하나님의 dan kekuasaan Allah 능력으로 의의 dengan 무기를 menggunakan 좌우에 senjata-senjata 가지고 keadilan untuk menyerang 영광과 ataupun untuk 욕됨으로 membela, 그레했으며 ketika dihormati dan 악한 ketika 이름과 dihina, 아름다운 ketika 이름으로 diumpat atau ketika 그레했느니라. dipuji, 우리는 ketika dianggap 속이는 sebagai 자 penipu 같으나 namun 참되고 dipercayai, 무명한 자 sebagai orang yang 같으나 tidak dikenal 유명한 namun 자요. terkenal, 죽은 sebagai 자 orang yang nyaris 같으나 mati dan 보라 sungguh kami 우리가 hidup, 살아있고 sebagai orang yang 징계를 dihajar 받은 자 namun tidak 같으나 mati, 죽임을 sebagai 당하지 orang 아니하고 berduka cita namun setia 근심하는 tidak 자 berduka cita, 같으나 sebagai 항상 orang miskin 기뻐하고 namun memperkaya banyak 가난한 자 orang, 같으나 sebagai orang 많은 tak 사람을 bermilik 부유케 sekalipun kami 하고 memiliki segala 아무것도 sesuatu. 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 아멘. 하나님의 은혜 안에 있는 여러분은 승리하기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua menjadi orang-orang di bawah perjanjian kasih karunia Allah. 저는 하나님 앞에 간절히 소망하는 것이 있어요. Ada satu harapan saya di hadapan Tuhan. 주님이 부르셔서 제가 천국 가는 그날에 착하고 충성된 종아 잘하였도다. Saya mau ketika saya pulang ke rumah Bapa di sorga nantinya, Tuhan memanggil saya dan berkata, "Hai hambaku yang terkasih, terima kasih atas kerja kerasmu." 그 소리를 듣고 싶은 마음이 있어요. Saya mau dengar itu, Tuhan bilang begitu kepada saya. 그것은 지금 나의 삶을 통해서 내가 걸어가는 그 길을 통해서 하나님 앞에 나타나는 거예요. Dan saya mau agar supaya setiap langkah-langkah hidup saya itu dapat menggambarkan itu. 여러분 실수할 수 있습니다. Mungkin ada saat-saat di mana kita berbuat 넘어질 수도 salah, 있어요. terjatuh. 하지만 베델로 돌아가야 돼요. Namun mari kita kembali ke Betel, 하나님께로 돌아가야 돼요. kembali pada Tuhan. 여러분 이제 인본주의 쓰고 방법 쓰던 이 야곱의 이름이 이스라엘로 바뀌어요. Seperti Yakub yang namanya telah diubah menjadi Israel. 그러고 나서도 문제가 없는 게 아니에요. Bukan berarti hidupnya langsung bebas masalah. 사람이 살아있는 동안 고난과 문제는 계속 있습니다. Dalam semasa hidupnya selalu ada masalah hidup yang silih berganti. 근데 이스라엘이라 이름 바뀐 이 야곱의 삶이 바뀌었어요. Tapi saat namanya sudah berubah menjadi Israel, hidupnya sangat berubah total. 다음 주에 어떻게
다음 주부터는 이스라엘로 이름 바뀐 이 야곱이 어떻게 문제와 사건을 뛰어넘는지 우리는 보게 될 것입니다. Kita akan melihat bagaimana perbedaan hidup Israel, hidup Yakub setelah menjadi Israel. 야곱은 라반 못 이깁니다. Sebenarnya Yakub tidak bisa menang atas Laban. 야곱은 에서를 못 이깁니다. Sebenarnya Yakub tidak bisa menang atas Esau. 하나님께서 야곱이 이스라엘 되게 하시고 친히 보호하시는 거예요. Namun Tuhanlah yang menjadikan Yakub Israel dan melindungi Yakub. 여러분 잠언 3장 5절에서 6절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 너는 범사에 그를 인정하라. Akuilah dia dalam segala lakumu, 그리하면 내 길을 지도하시리. maka ia akan meluruskan jalanmu. 이번 한 주간 참 이스라엘의 축복을 누리는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya kita semua menjadi umat-umat Allah yang hidup sambil mengingat pengertian Allah sendiri. 야곱으로 남아 있으면 계속 고난 당하는 거예요. Kalau Yakub terus menjadi Yakub, dia pasti akan selalu menderita. 이스라엘 되어야 승리하는 거예요. Dia harus menjadi Israel supaya dimenangkan. 하나님은 결코 우리를 놓지 아니하십니다. Tuhan tidak akan pernah mau meninggalkan kita semua. 승리하기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita menjadi pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 야곱 같았던 우리를 주님은 사랑하셨습니다. Engkau Tuhan mengasihi kami yang sebenarnya sama seperti Yakub. 결코 포기하지 않고 우리의 손을 놓치지 않으셨습니다. Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan tidak pernah menyerah atas kami. 나의 하나님, 나의 아버지, 나를 인도하여 주옵소서. Ya Tuhan, Bapa kami, tuntunlah kami. 우리 모든 성도님들이 하나님의 자녀의 축복 속에 승리하는 인생 되게 하여 주옵소서. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang menang di dalam Tuhan. 앞서 응답의 주의 천사를 파송하여 주시옵소서. Biarlah Tuhan mengutus malaikat-malaikat surgawi berjalan di depan kami. 모든 문제와 사건 앞에 나의 인생의 주인 대신 그리스도를 바라보게 하옵소서. Biarlah kami selalu memandang Kristus yang adalah Tuhan di depan kami. 주님만 사랑하는 인생 되기를 축복합니다. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan kepada kami hidup di dalam Kristus. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심, dan penyertaan Roh Kudus 이스라엘의 축복 가운데 승리한 turun kepada seluruh umat-umat Allah yang hidup dalam berkat Israel 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan turun kepada seluruh umat Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.